नाम क्या है इनका? आता आमच्याकडे इरिना हा शी इज फ्रॉम रशिया. Yeah, what do you want? Follow now. We just came. We just meet. I want to see what kind of what procedure will be there. So what she did this. So I just meet her, and I want to see, and then later I will. And I want to wish Vaishali all the best in this new experience. I don't think experience because she is very well experienced, but in new experience here in this location. So all the best. Thank you so much. To be very successful. And we will be friends because my bridal boutique is here, makeup studio is here. आणि काही तुमच्या असा सलून नाम नातालिना. Sorry? असले सलून आणि काय असं तुमचे? आमचं आता तर फक्त सलून आहे, नंतर मे बी आम्ही ब्युटी अँड ट्रेनिंग सेंटर अकॅडमी. ओके, म्हणजे हे तुमचं फर्स्ट आहे? हे इंडियामध्ये फर्स्ट आहे. इंडियामध्ये फर्स्ट. थँक्यू व्हेरी मच. I have been in business since last 10-15 years, and I have done my courses from Korea, beauty courses from Singapore, and I have done my makeup course from Singapore. So I have been in this business there from quite some time, and I also hold the title. I had just by fluke I entered the beauty pageant, and I won Mrs. Singapore and Mrs. Universe Singapore. So that led me to the fashion industry, and yeah, here I am with my new baby in Goa. Good. Then, yeah, both men and women or only for women? It's a unisex salon. It is unisex. Okay. And I was with big brands. तर ते आमचं शो आणि माझं बुटीक ऑलरेडी आहे इंडियामध्ये. ओके. ठीक आहे. बरं आहे, चला आपल्या सगळ्या सर्व्हिसेस इथे आहेत. मॅडम आता पणजी हॉस्पिटल सर आता हे नव्या ब्युटी सोडून येयला ना हेजें नांव लग्जरीचें जाल्यार तुमचें कितें म्हणणें आसा कितें नवे ऑपॉर्च्युनिटीज भुरग्यांक जॉबचा सो हांव पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता कारण मॅडमीक विलर्स म्हणून तेंच्यांनी एक न्यू एक ब्युटी पार्लर हाडलेले कारण हितून कमीत कमी म्हाका दिसता जेन्ना आमी पळयता खरोखरच एक सुंदर आसा तेंचें अभिनंदन करता कॉंग्रेच्युलेट करता कारण अशे खुबशे म्हाज्या मतदारसंघान प्रोग्राम म्हणजे कितें कितें येत आसता बरें बरें येता आनी ताका लागून आमच्या भुरग्यांक एटलिस्ट म्हाका दिसता 10-15 लोकांक तरी परत हांगा एक जॉब मेळपाचे चान्सीस आसा आनी हांव खरोखरच मॅडमीक रिक्वेस्ट करतलो की आमच्या थोड्या भुरग्यांक हांगा कामाक घेवचें कारण अभिनंदन करता कारण ह्या हांगासरल्या आमचे आयज तुमी पळयता आमचो मतदारसंघ खूब डेवलप जावन बरो हेजेर पावता आनी आमचो स्पेशली कदंबा प्लेटो हांगा बरे बरे लोक रावपाक येयल्ले आसा म्हणजे बरे बरे हाय क्वॉलिटी म्हणजे पळय तशे लोक हांगा रावता इवन आमचे घेराचे हांगाच आसा जेणे करून हांगासर आमकां जर कितें जर आसलेलें जाल्यार आमकां पणजे वयचो पडपाचो पणजे वयता जेन्ना आमी खंय स्नीप म्हण बाकीचे आनी खंय खंय दुसरे कडेन वयता तेन्ना जेन्ना हांगा हाडलेल्या कारणान हांगा पार्किंगूय बरी आसा आनी खरो क्लास नंबर 1 तेंच्यांनी एक हो पार्लर घातलेलो आसा त्याच्या बद्दल तेंचें अभिनंदन कारण खूब बरो आनी आमकां सगळ्यांक हांगा लागीं पडटलें आनी बरें जातलें आनी बरी सर्वीस ती हांगासर दिवपाक शकता चडशे पयलीं जर भुरगे गव्हर्मेंट जॉबाक धांवतात आतां ते खंय तरी आतां प्रायवेट सॅक्टरान असले तेन्ना एक नवे प्रायवेट सॅक्टराचे ओपन जाता जाल्यार तेन्ना कितली संदी मेळटा भुरग्यां खातीर ना तुजो बरो क्वेश्चन आहा कारण पळय अशे खुबशे आतां आमचे बिजनसमॅन जे आसा हे आमच्या ह्या मतदारसंघान कदंबा प्लेटो खुबशे आतां तुमी पळयला आसतले पयर आनी एक शोरूम ओपन जाल्लो आसा लास्ट टायम एक बायकाचो शोरूम ओपन जाल्लो आसा जेन्ना सगळेच आमी गव्हर्मेंट जॉब मेळटले अशें ना आयज जर रोजी रोटी जर आपली बरी चलतली आनी आयज प्रायवेट सुद्दां जरी केले जाल्यार एटलिस्ट तांकां बरो पेमेंट आसता कितें पयलींच्या भशेन ते कितें 10,000 15,000 अशें आसना आयज खंय जरी गेले 25,000 30,000 असो पे मेळटा बरें काम करूंक जाय तुका तेज्या उपरांत तुका तेजो रिजल्ट आनीकूय बरो मेळटा सर आतां बारीक पयलें जाल्यार गोंयान आमच्या बरेच
हे येतात फॅक्टरी येतात खंय इव्हेंट्स येतात आनी कितें जाता बरें आनी हितून सगळ्या लोकांक चडशे गोंयच्या भुरग्यांक सोडून भायले म्हणजे देशांतले हेच्या महाराष्ट्रांतले गांव अपॉइंटमेंट दितात तेंकां तेचेर कशें कितें हाडचें म्हणजे भायले लोक तुम्ही हांगा गोंयांत काम करता अशें म्हणटा सो कशें आसता बेजिकली थोडे आतां टॅक्निकली आमच्या गोंयकारांक थोडे एकदां ते सगळें खबर आसना जे ते ट्रेन जावन येयल्ले आसता एटलिस्ट मागीर ते ट्रेन जावपाक शिकोवपाक लागून 1-2 जाणांक हाडटा आनी आमचे 10-15 जाणांक तयार करता आफ्टर मागीर ते जाल्या उपरांत परत हेच जे आमचे गोंयकार आसा हे मागीर परमनंटली ते आमचे दुसरे भुरग्यांक तयार करता अशें करून ते फुडें चलप आसता आनी एकामेकाचो एक्सपिरियन्स घेवन फुडें चलप आनी तेन्नाच हे सगळें घडोवन येता. आतां आमी खुबशे इंडस्ट्री पळयता तितून चडशे आमकां भायलेच लोक दिसतात पळय थोडे आमचे गोंयकार आसा ते थोडे गोंयकारांक कशें आसा ते टॅक्निकली तो कोर्स केल्लो आसना म्हणून ते तशें डिफिकल्टी जाता म्हणून भायर पण 80% ऑलमोस्ट 70 to 80% आमचे गोंयकार हे भुरगे आसता सगळ्या कडेन आनी आमी मुद्दम जावन आमच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां आमी रिक्वेस्ट केल्लो इवन आमी एसेंब्लीन सुद्दां की आमचे गोंयकार भुरगे हे मेन लागूंक जाय पण तांकां जर ट्रेन करतलो जाल्यार थोडे भायले लोक हे जाय पडटा आमी अशें नाकारूंक शकना पण त्या बेजीन ते शिकून येयल्ले आसता पूण ते थोडे टॅक्निकली जाण मागीर आमचे ऑटोमॅटिकली गोंयकार आमचे भाव भयणां जी आसा ती ऑटोमॅटिकली तितून तयार जाता. आज आमचो मोपा जो एक एअरपोर्ट येयला तितून आमचे बारीक भुरगे खूब कामाक लायल्या पूण तो एकदम हेचे म्हणजे कमी शिकलेले अशे पूण हेचेर आमचे हाय क्वॉलिटी शिकलेले भुरगे आसात शिक्षीत भुरगे आहा ते कामाक लागनात. पळय प्रत्येक सॅक्टरांनी जॉब येता हाय शिकलेले म्हण ग्रॅज्युएशन जाल्ले म्हण किंवा कमी शिकलेले त्या भशेन जर तुका जर जॉब जर अवेलेबल आसा त्या प्रमाणे तुमकां मेळटलो. आतां आनीकय फुडें कितें आनी बरें येतलें तितूनय तेंच्यांनी ट्राय करूंक जाय सगळेंच गव्हर्मेंट मेळटा कोण मेरिट्सान येता तांकांच ते मेळटले सो हितून कांयच हें करपाचें ना आपल्यान भुरग्यांक आमचो मुख्यमंत्री सातत्यान मदत करत आसा इवन आपलो तूं बिझनस घाल म्हणून तुमकां लोन आमी दितात अशें करून खुबशें कितें आमच्या सरकारान काडलेलें आसा सो तेंय करूंक जाता. एक आनीक प्रश्न आहे हातून फिमेल सेक्टराक आतां चड जेन्ना जसो सलून मला फिमेल जे आहा पळय तांकां चड उपयोग कहो दिसना तुमकां आतां ती एक कामाक बीन अशी लागतली कशी ना पळय आतां पळोवपाक जरी गेलो जाल्यार जेन्ना तूं पार्लर बी घालतलो चडशे फिमेलूच आसता कळ्ळें तुका न्हू सो हितून कितें आमची हांगासरली लागीं भाव भयणां जी आसा बेकार आसा जांकां काम ना थोड्यांक तरी हांगासर काम मेळटलें जेणे करून तेंचो बिझनसूय बरो जातलो आनी तेंचें हांव खरें अभिनंदन करता कारण अशें तेंच्यांनी एक बरो बेस्ट सारको एक सलून हाडलेलो आसा तेच्या बद्दल तेंचें अभिनंदन आनी येणाऱ्या काळान तेंचो मोठो बिझनस जाय जाल्यार आनीकय आमची भुरगीं कामाक लागतलीं. थँक्यू. जे इथले लोकल आहेत त्यांनाच रिक्रूट करायचं आहे आता पण आमच्याकडे मी शोधून लोकल लोकांनाच घेऊन येते त्यांना सांगते मी ट्रेन करेल तुम्हाला तुम्ही ट्रेन स्वतःला शिकून घ्या आणि तुम्ही इथे जॉब करा रादर दॅन हॅव्हिंग समबडी फ्रॉम आउटसाइड आय ऑलवेज प्रिफर द लोकल आम्हाला पण ते सोयीचं पडतं. सो यू विल बी ट्रेनिंग बाय युअरसेल्फ ऑर दे नो वी हॅव ट्रेनर्स मी बाहेर पण बोलवलं तिथे एक आहे जे रशियन आहेत तिचं इरिना कुर्तिक म्हणून पोरबरीमध्ये आहे मी जितके पण इथे लोकल आहे सगळ्यांना मी तेच सांगते की तुम्ही या इथे तुम्ही काम करा आम्ही काहीच तुम्हाला म्हणजे नो फीज नथिंग स्टार्ट लर्निंग अँड स्टार्ट वर्किंग. मॅडम तुम्ही किती त्याचं ॲडव्हर्टाइजमेंट बीन काढलेले ट्रेनिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट बीन अजून मला ते स्टार्ट करायचं आता स्टेप बाय स्टेप आहे पण आज मी एका गोवन मुलीलाच रिक्रूट केलं तिला मी सांगितलं की तू आज इथे आमच्याकडे शिकणार ब्युटीचं शेक मेकअप शेक नेल्स शेक अँड देन यू वर्क तुझे फ्रेंड्स पण असतील त्यांना पण घेऊन ये. कितें म्हणटाले तुमी ना कितें आयज न्यूज ओपन केला ना गाडी म्हणजे सो ताका ट्रेन जर करतलो जाल्यार पयलीं तांकां जर शिकयतलो जाल्यार भायली 1-2 दवरल्या उपरांतच 10 जाणां तयार जातलीं सो ते जाता तितले बेगीन जातलें. थँक्यू.